नमस्कार बंधुरा अंतर पूजा चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। आज आमरा कथा बोलबो अमाबस्या तिथि पालनेर नियमगुली की की। এই अमाबस्यार दिन भूलेও कोन काजगुली करबेन ना। चलुन जाना जाक। अमाबस्या मानेई जे सबकिछु खाराप এই धारणा सम्पूर्ण भूल। पूर्णिमार मतोई अमाबस्यार संगे आध्यात्मिक गुणेर सम्पर्क रयेछे। कोनो कोनो अमाबस्याते मा कालीके विशेष एकटी रूपे पूजो करा हय। अमाबस्याके नतून चंद्र मासेर सूचना बोले मने करा हय। विशेष এই तिथिते नाना उपाय मेने चलले खूब भालो फल पाওয়া যায়। अमाबस्यार पूजोय कोन ईश्वरेर पूजो करा हय। अमाबस्यार पूजोर समय शुभ आत्मार शक्ति दुर्बल हये पड़े, कारण एटी विश्वास करा हय जे अमाबस्यार राते अशुभ आत्मार शक्ति शक्तिशाली हय। এই কারণে अमाबस्याय कोनो शुभ काज बा कार्यकलाप शुरू हय ना। हिंदू धर्म अनुसारे अमाबस्यार दिन विश्वास करा हय यदि এই দিনে नतून किछु शुरू करा हय तबे ता सफल हय ना। नेतिबाचक शक्ति एवं अशुभ शक्तिके ध्वंस करते भक्तरा अमाबस्यार दिन देवी काली एवं भगवान शिवेर पूजो करें। এই शुभ दिने गंगा बा যমুনা नदीते स्नान करले पवित्रता लाभ करा जाय। अमाबस्यार दिनटी प्रार्थना करार एवं पूर्वपुरुषदेर स्मरण करार जोन्नो एकटी खूब शुभ समय। अमाबस्यार तिथि पालनेर नियमगुली की की। 1. अमाबस्यार तिथिके मा कालीर तिथि हिसेबे गण्य करा हय। ताई এই दिने जे कोनो काली मन्दिरे बा बाड़ीते मा कालीके लाल जबार माला निवेदन करुन। अपराजितार मालाओ निवेदन करा जेते पारे। तार संगे 5 रकमेर मिष्टि ओ निजेर हाथे भोग रान्ना करे दिते पारले खूब भालो हय। एते मा काली आपनार ओपर तुष्ट हबेन। 2. अमाबस्यार दिन उपवास करते पारेन, तबे निर्जला उपवास राखार दरकार नेই। बदले धान थेके तैरी जिनिस खावा थेके बिरत थाकते पारेन। 3. এই দিনে গরিবদের সাধ্যমতো দান করতে পারলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। 4. अमाबस्यार दिन निरामिष आहार ग्रहणे भालो फल पाওয়া যায়। 5. এই তিথিতে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গঙ্গা স্নান করতে পারলে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়। স্নানের সময় সূর্যদেবকে মনের ইচ্ছে জানাতে ভুলবেন না। अमाबस्या তিথিতে নানা উপায় মেনে চললে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। তেমনই কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে যেগুলি এই দিন করতে নেই। জেনে নেওয়া যাক সেগুলি কি কি। 1. চুল এবং নখকে তন্ত্র অনুসারে শরীরের নদীর অংশ বলে মনে করা হয়। अमाबस्यार दिन जेहेतु जीवन प्रवाह खूबই उच्च अवस्थाय थाके ताई मने करा हय जे এই দিনে চুল কাটা যাবে না। 2. अमाबस्या तिथिते अशुभ शक्तिर प्रभाव प्रचंड परिमाणे सक्रिय थाके। এই অশুভ শক্তির প্রভাব কাটানোর জন্য বাড়ির মূল দরজার সামনে 2টি তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালাতে হয় প্রতিটি মানুষকেই। এই প্রদীপ জ্বালালে বাড়ি থেকে সমস্ত অশুভ শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। 3. পূর্ণিমার দিনের মতো अमाबस्यार दिनेও घर बाड़ी परिष्कार परिच्छन्न करे राखते হয়। बाड़ीते कोनो रकम जाते एटो थाला बासन ना थाके सेदिके विशेषभावे नजर दिते হয়। घरदोर भालो करे मुछे दिए चौकाट भालो करे धुए दिते হয়। 4. अमाबस्यार दिन खूब बेशी दूरे यात्रा करा ठीक नय। मध्ययुगे भारतेर विभिन्न प्रान्ते अमाबस्याय दूर देशेर काजकर्मगुली स्थगित राखा हतो। 5. এই দিন ভুল করেও তুলসী পাতা ছিঁড়বেন না। 6. अमाबस्या তিথিতে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা উচিত নয় বলে মনে করা হয়। এতে মনের ওপর নেগেটিভ প্রভাব পড়তে পারে। 7. अमाबस्याর দিন বাড়ির জন্য চাল ডাল অর্থাৎ কোনো শস্য জাতীয় উপাদান কেনা যাবে না। 8. বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে এই দিন কোনো মতে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। তাদের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলা যাবে না। अमाबस्या मानेই যে সবকিছু খারাপ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আপনি যদি এই নিয়মগুলি মেনে अमाबस्या পালন করেন তাহলে জীবনে অনেক সৌভাগ্য লাভ হবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।